So ladies and gentlemen, we already have 5 volunteers. Atong pakpakan, ladies and gentlemen. Ma'am, mo panuhota, ma'am. Kana. Okay, ato sa sila interviewon one by one. Ma-pretty ka to mga guests. Okay, kinsay name ni mo, miss? Chirp. Si Chirp, mura siya Koreana, no? Chirp. Very chirp. Pati Chirp. pati yung name niya, very Korean. Chirp. Chirp. Oh, di ba? Okay. One syllable. Pila edad ni mo, Chirp? 20. 20 years old. Labata pa kayo siya tanaw. She's so brave. Akong tanaw, mura siya 13 years old. Huh? Bagong nadalaga ba? Okay, si Chirp. Okay, here we have Paula. Paula. Oh, si Paula. Shashalan Paula. Oh, Paula, anao na pag-pronounce ang mga millennials tonight. O, di ba Okay. nice cake outfit? O, malay natin later on si Paula. ang Pero si makadaog. Madam. Kunyara, pila edad ni Paula? Paula. 18 years old. O, di ba mo, they fresh kaayo. Okay, next we have, o, di ba, very glittery. Yes. Si Madam. Si Madam, ang Olivia wapanuhota. Olashu. Olivia. Olashu. Oashu. O, Olivia Laisho. Anak ko. Olivia Laishu. Diba? Laisho. jud siya. Pila edad na to, Madam Olivia? 14. Ginahuna pa niya. 14 years old, bali. Bali nga 14. 14. Guanga. 14 guwanga. Kamo na lang kuno'y decide. O, Pero di eto. siya mailhan, madam. Kay grabe ka cleavage si madam. Lagi, oy, very healthy Marjok kaayo. lubot sa 8 years old. Okay, here we have Madam. Ellen Villasora. Alan. Madam Ellen Divisoria. To the Bersuria, uy. Oh, malinda man siya sa Divisoria. Alan. Pila edad ni Ma'am Ellen? 29. 29 Ay, years old. Mura siya 28. Grabe, so it's 1 year. 1 year. Uy, kani, sure ko kani teenager ni. Pila, Okay. Oh, kinsay name ni mo, miss? Janine. Janine. Oh, Janine. Pila edad ni Janine? 19. 19. O, di ba, teenager? Lahira yun ang aura sa mga fresh ka ng mga True. teenagers. O, di ba? Kani o, tao puti kayo. Ulahi ra Lagi. dyan ka nagtubo sa aircon. O, mga aircon, mga good lang. Kato sa exhaust fan man ang lasa ay kay nga puwa. Exhaust fan sa Julie's Bake Shop. Layo sa Julie's Bake Shop. Ilang balay, naasa. Okay, ladies and gentlemen, sayo na kayo ato ang games.